batata na bamama mbotezenwe timokuchalolo ni mubangula ngana yeko ibataku chikongochi tala kutakwenda kuzebya koko tala kutukiri tala kutakwenda kuzebya koko peleko kutakwa zabako tala kutukiriye chango bavulu takachi njile ya jimbakana kala na magambwe batata na bamama lumuti moshi tori mokana na yaya rimoshi yandi salu chikirisa la salu ti chauffeur taxi kirisa il était à la retraite il est à la retraite actuellement et quand torizonza la politique yani chime politique nzebi ayoko politique be kanisa akayoko mais vraiment c'est une politique quand tu me n'as pas quoi mais nantera chi tima antutu saluni saluti sala muna salumuna muna malongi muna salumuna bo muna mpeka bwen foti diaji la tala politique saka e kacha tatale chi kwa salucho change chibele sala cha chauffeur tala ti saluche yawa antutu butwena yawa salutina muntu kama na chasa transposer mu politique bokatomo ba politique ya mbote salut chonti chauffeur bongo chauffeur anticiper kazaka bobo kwenda ti chauffeur lumoni lubaga nanti chauffeur fuchi kwetari kwa kwansoni butala kumanima butala kumatu butala mu retroviseur mondeko. C'est-à-dire, chauffeur, à tout moment, anticiper comme ça. Ni bobo faut pas moutou dans sa politique. Chauffeur, quand il y a un peu de kama natala kwa kaka, bungwe bubataka kuna kutakwenda meso ni kukwenda kamnyo. Kuna kutakwenda meso, kutatala meso ni kuna peko kwenda kamnyo. Apaka chauffeur tala kumatuko munde ko kwanda kata ko tala ole sa accident chauffeur tala sa anticiper ko ranenge ta feyina boy barouge yani ana kena mu 50 kena faut que ça rétrograde ka tula mu vitesse normale donc faut que to ko ya mona apo faut que tala kumanima ngati chona tala kumanima muntu we ko ndawuji mutapana mbungu. Il faut que ça respecte une distance de sécurité. Donc, tu as la saluti yokende, saluti muntu dans sa politique comme mana, ça appliqué mina miyamuna salmuna, bandu wa vuka, bandu wa mona bubote, les saluti du chauffeur. Saluti du chauffeur anticipé kazaka. Chauffeur, kakwenda tari, kwa kakako. Bijingu bia na mukati boka tala kumatu boka tala kumanima boka tala mundeko boka sa balayer ko kwa kwansoni boka sa respecter distance de sécurité donc salut ci jokre cinci mudu fo ci nata bandu fo ci bana bu yelele na bayela na bu yele na bayela boba chauffeur salut chocho cha politique ni boju fo ci bela salut cha politique ni boju futi bela minna taku ya hero ci salut chochu weri salangi nyomi weri sarla ko man natam politique bu bangati ka bon politicien conjoncture sauvaka à chaque fois ou sur le plan mondial sur le plan économique bata sosumbo za jingi babakiri kakati sarla bu yele bomo weri sarla ngam chauffeur ambongi bagiri faut investir dans l'agriculture par exemple, investir dans d'autres secteurs,
kanchika inaga waka tutura tala vraiment anticiper que risaka ngaka tutura tala respecter que risaka distance de sécurité, c'est-à-dire les intervalles de temps. Amen ndo mochibati mukatula mfuka ku FMI na lungu cha uchi mvula kwa jio vutuluku mboka mfuka. Donc tasa suka kitiba chauffeur ba bika kitu wonde ça. Donc saloni salu tout ça là na toto awa faut vraiment transposer ça. Transposer ça dans la salle yo kile chenchi muntu una parce que chauffeur visa bantu kata nata muntu wota tuma visa bantu pe kata nata si la anticipe mbongo mboko kata kweza saka nani gaga tuna fo ni kumandima tufu chitala bobu sa chauffeur tatale numéro rétroviseur kanga tuta ibu batatu tela o diata sa freiner kange mais faut attendre comme animal. Tala kutara comme animal comme yoyo tala distance de sécurité kaina respecte. Ngebu chona comme yoyo jiko kota ku sukuni mbu. Wondele badu. Donc ba tata na ba mama. Attention. Bu ebu ditawa ci dialogue ye koy. Donc ndimbo batatu tela ta choneno ta kange no kamnye. Apkange tala kutara comme animal ko. Buchono kwa bobo yoyo kumanyima taka accident ko tusa tala kututa kwenda katuta kwa zaba ko tatale no kututukire parce que ko kututukiri dialogue za jingi tushire na tasasu boba kuchituuna twendele ku dialogue bobu ni dialogue za yevoe za sibichie dialogue za jingi yokule woka nichi tubagire boka sa coup d'état boka sa abrogé constitution ya 92 wa ça fait dialogue forum anchi tubagirie akantini tala kutu ta kwenda katuta kwa zaba ko bitatale no kututukiri kuna kulita kwenda ku dialogue kaluzebi yako cha sabiyo kuna bitale no kututukiri dango batata na mama tulilusimaira vula beno kabo ba mentele mubungura nchintazo nzira ko beno parce que ni beno ba unaka tabikeno tabena bu yelele ba chauffeur tabikeno bu zoba tabena bu yelele ba chauffeur tataleno kumanyima kututa kwenda katuta kwa zaba kata tataleno kumanyima ba kumanyima dialogue za jinga shire vumbi za jingi za beto zeko gata wuri ya mbula parce que mbongo kata lomba yani mbongo jibere nani nsatuke mfuka jibere nani nsatuke kutokwebwa FMI yatoko katula mfuka bamuwa na mbongo batajidu touré au point de jamais mbongo za jingi zeka netoko ka excédent budgétaire ka mbongo chika shire buke ka futu bom mfuka ya kaka apaka mfuka ya ngoni chalu mpaka futayo mbongo zinandi zojika zojibalaba zina bala bandi zabalaba ba ministre bakari sambongo zo kataburu kututela makwa kakele kongelana nsatu ya defo mbongo ifini zojika laba zinandi kambo ongar zinandi za mbongo kuna uyokuna kadugisa jina zojiba yesweke kambo dans les paradis kabonga jina jikala dago batata na ba mama tala kututa kwenda katuta kwa zaba ko tatale no kututuke vutuluzonza kwe beno bungu Kongo nzangira yambyako eka nzangi mundire shiriyo butusa balungari beneto bamalia beneto ba Senegal ba Guinée beneto ba Burkina beneto ba Ivoire beneto ba Béninois beneto ba Togolais Nigeria beneto la Soudan bantu ba kutungire ku Soudan ba Rwanda donc gata nsangi beri ba wope beyo katuna hadi setitando vula beno baba kuju unaje ba Kongwe o Bakongo gatari auri tusa bangala lembwe no kweno ko le puluko
bobal tamana kuna le nord kuna le pulu kobe ku le pulu ko kwe ba popo kwe balungari kwe ba Congo kwe ba teke kwe ba bi kwe bakanda komena ku le pulu bakanda komena ku la cuvette bona bulta banza na la cuvette yana bana baban su dubi yana zuri mushuka bina ya des Sénégalais là-bas kumbuka niko nazo kuna ba kamaratu waka kuna kumbusha kumbuka tu wakaza kuna shituko kuna za ba popo kuna zee za ba Sudan kuna zee za ba Chad kuna zee za ba makana ba macho kuna kuna le nord idem dans la Bwenza bobu taza wawoka lu wakaza kwa sababu lungali kubukwenda kwa lungari tamba c'est un nom le tamba aussi c'est un prénom tamba kuba uko zina kwa lungari kumbuzo za tawa kuna bulukwenda dans le Kwilu la France watu mofulusa le Congo kwa nzenza za jingi zao katufanya tafuta tatuko boba litapwe land beno ba le pulu boka boba kwa sari na sasu kabena abantu beno ko damana tachio bantu kalwena na bantu ko le Congo banwana kawo balungari na bapopo nibo balwana ka bobo tutata betu balungari bana ba Sénégalais ba Maliens ba Guinéens ba Burkinabé les Mossi tout ça donc bobé issu de l'empire du Mali banwana ka na ba Dahomey bobé issu de l'empire du Dahomey na empire d'Oyo après ça sunga so watere ka tungre ko changu bakatere ka ville d'Oyo ako la ville d'Oyo c'était la capitale ya royaume d'Oyo donc katuguna kanandi bantu pe wo ba iza mumbashi par exemple bonga les abbés de Côte d'Ivoire zo jibana tako boloko ba iza ba umbashi jimoshtu mwini bonga ba bukwe bonga ba Casamance ba bana tako bashi jimoshtu mwini Boumona les Bayas de Centrafrique, Bajiji Moshi, Boumona les peuples Sawa, les Sara de Tchad, Bajiji Moshtumwini. Bobe kwa wao, Bazolo, Ratara Bouka, l'avenir ya Balaba ya ba assuré, c'est nos frères. Katuna ni setitando. Bomtamana le poule, Zalina. Kabizana baluguna, Chaba ngala kultaza mona. Boba ltalanda bakangala kwazi. Bobal talanda bakangala ze bapopo bobal talanda wo bachi ya ndo betu bapopo kwa bina donc talaba popo bal talanda talaba lungari ba popo bal talanda basara talaba popo bal talanda ba bansuni bantu de Pointe-Noire ti kuna le nord kuna nzangi waina ba popo bo nika ba popo wa le Kwilu nika ba popo wa la Bwenza nika ba popo wa le Pulu nika ba popo wa le Nya baba to sasuba talanda baba to sasuba talanda boba lutamona tala bantu batumulti sa mélanger o batumulti sa mélanger dans les populations locales ni balungari ba miliciens beri ni ba sa conquête coloniale ba nwana na bakaka zetu ba tout ça écrasé bingi bakwela ba mama ba beto ba buta bala na ba mama ba beto chata mona nkubuza lungarize ko beto kubuza lungari chata mona c'est le sud ba popo après quoi parce que les banwana ba popo ba mwatu ba lungari ba lungari ba jitachi ko la France chitandu chako bika beto bala tubutiri yawa la majorité ba zakala wa plus ba izaba jeune no ba zakala l'armée ni baba bachika yo la France chata mona kama na katula balungare bo baba nsoni kayinga saba popo donc guerre yo ya ba popo na balungari les populations locales payent que le pot cassé bob da mona tala ba de bato no sangana na population locale ni balungari donc balungari c'est nos frères ba popo be o ba tuka donc damona les abbés bo ba iza ku boloko bo ba bandu be ko be sa katula ko l'Afrique de l'Ouest bi ku boloko qui ont souffert qui ont été soumis aux travaux forcés bo mona les Sara bo mona bo ba ban les Baya ça c'est nos frères parce qu'on a souffert
Parce que Baobana, Bobata, Monampachi, Bassasungue, Socha-Côté, Bassasungue, c'est des gens qui ont servi la colonisation. Bassasungue, Babo, Babouza, Bakani, Bangwabi, bon, ils ont servi la colonisation. Ils ont servi la colonisation. Mais il y a des Ouest-Africains qui sont là, il y a des Popos, il y a des Sénégalais, il y a même les populations locales qui sont là, qui n'ont pas servi la colonisation. Baobana, Bazolo, Kogura, Vuka, Kogura, Babou, Boté. Baobana, c'est nos frères. C'est nos frères. C'est Titano. Kututukiri, kututakwenda katutakwa zaba kumbe kututukiri mpashiji moshitu mwini na basara. Mpashiji moshitu mwini na ba abe bo baba nata baba sa déporté baji sala jila machine. Baji tota mkwezo. Mpashiji moshitu mwini. Ba Ouest Africain beo ba isa beri kwao ba beri sa servir la France, c'était des traîtres. Baobana beri ba miriché bakaka beri ba commis de l'administration coloniale. Voilà vous tamana ba popo. Kama popo ba ban soniago, mais la majorité il y a des popos qui ont servi l'administration coloniale. Donc katuna antisititato. Kalulena ni landi muntu landa buna. Kalulena landi bantu landa buna. Elite yo yewo, boba saka politique, boba ba ko wuni. Ba ubundele kwa basarilaka kaba nuwani laka ko dalabelo banwani laka ambaka bobo bata sa détruire le poule mudulu nwani kena ko ba wan ils ont contribué le poule ya burika ni baba ba vuba ni baba ba siru ni baba ba parfait kolela ni baba ba eloma mpuya ni baba de la yid muani ni baba kaba nani kabo baba longa kapata belo banwani ni muntu wo tuntu bugini tere chimenka tukiri kwane samita yirga sasuku le poule même bimina baba ils ont cautionné idem nemi ba yirigiri kwa butala de la bwenza kuna bo ba to ko chati ati tatu tante batati mabyala kuna ngana zonza bazonzire nakani bambiri martin kuna bida mazuji foto na bele talamo ya lisuba na charcha mbakiri woni muntu na boba na bakendo beri zalamalo lisuba kambo ba munari bamene mujoka nakani muntu ko ndamu talakuna bako mutalaka tala vraiment y avait bandu beri ko mutalaka kuna bandu beri sanchi basi hali suba ka bade les conditions amboté nga bandu bafutana kani service ya sécurité ngati nga photo yo ga indugira kuna ko les gens sont dans l'émotion mais oui babeli joka donc batata ba mama taseno attention tala kutukire kutakwa zaba ko tala kutakwenda kutakwa zaba kutataleno kututukiri pashiji moshitumwini basara bapopo balugari etnizo mundele kwa yirikirizo una kwa kijitu una beto chatu taga le Congo il y a les populations locales et les populations issues de la colonisation. Dans les populations locales il y a les populations locales du Congo et de la F. Bakaka, le Cameroun, population locale. Badwobe issu du Cameroun allemand, la population locale. Bata upango banwenyo, ebenwala banwala. Bobuta mona wo bata upango, bobo upango bokata nwana, jako upango bokata nwana, sasunge sucha kotekele. Bangwa bata kushituma bata upango mumbashi. Abere, bata upango banwana pendant la période coloniale. Bobungura bonheur ya bitu babatse. Donc tunata futukwe seti tanduko. Kututa kwenda kutakwa zaba kutataleno kututukiri beto bansoni pashiji mushi katusanti tandu dialogue yo ikatata ku dialogue kwenda eka comme mu dialogue diakwemo boba ba diaku mbobula bendi ba diakwao beto kuna mayembo kalu kuna diata pere tasasu wonde lenza bandu le poule yaka désert ba cardinal ba fuir batangwabe ba fuir batamasamba de ba fuir bundu muchichi ncha fuata masamba de ba chibatutera tamasamba de ba fuir. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tamasamba de ba bele mfumu bien makani kama tatutera ko mvumbi ka yeba losa quel que soit ce qu'on lui reproche
quel que soit ce qu'on lui reproche. Mais on reconnaît que Tamasamba Deba, c'est le seul. Wanwanisa mundele. Wawayanchi mundele ka katuka. Wawayanchi l'armée yoye ya mundele ya katuka le Congo. Tamasamba Deba, c'est le seul qui a levé le petit doigt. Mutaku mundele nchi. Tubiki no tayiriga gatari yetu. Ba mundele wa munwanisa. Mais quand samwa ako buzoba ni bu yemba yelampe buzoba babu bakawo. Bantu batabwana le West Africain zo zaba kuma zeri muginsasa za iza mavula jikanga nationalité jikanga na ntoto bere mulaje bela bavu tout ça trahir. La majorité ni boba yenda. Bayenda na jawarabu ka kota mularmi. Bakana ta mularmi. La majorité. Donc gata de fuir. Lombo ya na peli meta masambele ba mfumi ibere vumbi ofuba songola mbala bandi bobele kota kuno kota sasu bana pe bala kabata ayula ko ambeka tala tata ku ba wonde lero me buboti wendi ku l'exil wasala kwa kuna do l'exil tala kuna fula fuiriri mwana katika mwana bakatatu mbumbia tatara meno tatara megela na mpiema ko je ne peux pas accepter njina sala kuna gata kune tala ku l'exil fula ni ko fuila ka bala bana bene kuna basala butu wanti kamba bibirigi pe bayika bulaba kota munzambi shina za bibirigi za batasasu akabompe bala. Donc vraiment chargati katunandi landi batu landa buna bungu shinga wewu tasenuluzo bobushiri tatero tangeso ta Julien Ngeso boba muzaba bazaba chimuntu cherinandi ta Julien Ngeso rina. On comprend pourquoi tu as ce que nous avons la tatarina. Tatarina, tu montes chéri. Tatarina, j'ai un descendant quand je vais kuma zaba beza izazi tout là beto. J'ai un descendant zaba be. Ba tatabana ba kuma. Ba butukula kuna ni ba bana. Parce que ta Julien Ngeso talaka yanda kwa tuokuna ou tata ndo tuokuna ba ou ils sont restés dignes. Dignes bazaba chimundele ntantu ni mundele. Chakiri zoro bantu bana biri yokira na tabiri tamu tuna chimuntu be. Donc katuna ndi se chitandu ta senuzo. Tala kutita kwenda kataka zaba kutatalelo kututukire bazo kututukire mbashi Kongo bete banzo mbashi tumwe. Ne bantu bewo basarila kwa mundele bantu boni batasasu ni bata machasi nzo ni bata silu ni ba parfait kolela ni boba ta mona wo ba bantu ni bobe wo ba sapul ba munari bo ba sala mundere wo ba sala mundere me be no ko moni mpashi lo enchi ku ba yula pele kalna la da bona dialogue yoyo kaina ya betoko bayirika kwawe kamu mazulumu sobere bungu ba mbutaba betu bataka mbandu yiko ndandu ni air buiwaka samu misobere yi air itoka ya verso samu misobere yo itabaya banyonji ya poisson changu dimbu chaba chrétien cheli poisson yi itoka ya air du verso samu misobere ba ta tabla injustice ko chata mara bushiri tamu kokonza ambika kamukeba kuna bolo kuna kukina kamugana ngolo babiba bamuzunga dongo nchangu tamona chaba tamuke kule yande katambula kaya ndikari kwanti beti tufuti zaba chumazuru musobele zaba tori zaba la France boba tanchi la France ni yandi dimba l'Afrique nata wata l'Italie tawata la Turquie peut te mener tout ta donc du buni zabata sefayo ya tori zabaka nchipa kiti ya ibie mumazuru musobele boku soba kwa jila tala kwenda kutakwa zaba kutataleno kututukiri kwa mpashi bantu bekuba salasala chao cha mundere bechitantu katulanda andi bantu amaka buntu biyandi tamunika akweketa ntumi wo bashiri ramasemate wo bashiri mwatu dialogue kantu mini kwekene ba militaire basasuko kwa batiri kulupu kabe nuku dialogue lukwena na mtu samuni uko obele nani tala kutakwenda kutakwa zaba kutala ku tukiri tere bonde blokane nkazikuluwe
cha